अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का जो बोर्ड का न्यू पेपर पैटर्न है बेटा, उसके मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है बोर्ड के पेपर का, उसमें बेटा आपका ये 10 नंबर का सवाल होता है और मुफ्त के नंबर होते हैं। एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके क्वेश्चन दिए होंगे, हमें उसके आंसर लिखने हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके 8 में भी आपने बोर्ड के पेपर में ये इस तरह के पैराग्राफ होते थे। अच्छा, 8 और 9 में एक छोटा सा फ़र्क है और वो बड़ा अच्छा फ़र्क है कि 8 क्लास में जो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ आते हैं वो अनसीन होते हैं ज़्यादातर, लेकिन 9th क्लास में जो पैराग्राफ होते हैं वो वही होंगे जो आपकी इंग्लिश बी की ग्रामर की बुक में दिए हैं, और ये 10 सॉल्व्ड हैं और कुछ अनसोल्ड हैं, इन्हीं में से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर बेटा हम पहला कंप्रीहेंशन पैराग्राफ करेंगे। आपको ये शायद सुन के हैरत हो, सर इसमें क्या हमने करना है कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, हम इनके याद कर लेंगे। या तो यूँ कहते हैं कि सर आंसर दिए हुए हम याद कर लेंगे, लेकिन बाद बच्चे ऐसे भी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सर पैराग्राफ में से ही तो ढूंढ के लिखने हम खुद लिख लेंगे। तो दोनों ही बच्चे गलत करते हैं। पहली बात, याद करने वाला फजूल काम है, ठीक है आपका अच्छा रटा होगा, लेकिन वो भूलने में भूल सकते हैं। दूसरा, ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर हम खुद ही लिख लेंगे, वो ये करते हैं कि थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी होती हैं, और मैं अक्सर पेपर चेकिंग के वक्त ये चीज़ें सामने आती हैं कि क्योंकि बच्चे ने एज इट इज़ उठा के इधर रखा होता है तो वो मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो बेटा ये एक सीरीज़ मैंने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ की शुरू की है, क्योंकि 10 नंबर है मुफ्त के। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये पैराग्राफ बता दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ के क्या चेंज करके लिख देना है, याद कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। और इस चीज़ की बेटा गारंटी है कि जो पैराग्राफ आपने मुझसे सुना हुआ होगा ना, अगर वो बोर्ड के पेपर में अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर आता है तो इंशाल्लाह आपके 10 में से ये पूरे 10 नंबर ही आएंगे और ये मुफ्त के होंगे, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ। अच्छा बेटा, पहला पैराग्राफ है। पैराग्राफ करने का स्टाइल हमारा ये रहेगा कि हम पहले ये पैराग्राफ को पढ़ समझ लेंगे, ट्रांसलेशन थोड़ी सी सरसरी तौर पे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। तो पैराग्राफ है जी हमारा, वन डे अ वुल्फ फेल्ट हंग्री। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भेड़िया भूखा था। ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिरा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट, आखिरकार, ही सा फ्लॉक ऑफ शीप। उसने भेड़ों का एक रेवड़ देखा, यानी काफ़ी सारी भेड़ें देखी। ग्राजिंग इन अ पास्चर, जो चरागाह में खेतों में चर रही थी। ही वॉन्टेड टू ईट वन। वो उनमें से एक भेड़ को खाना चाहता था लेकिन नहीं खा सका। क्यों? अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है। बट दे वर गार्डेड बाय हाउंड। उन भेड़ों के रेवड़ को शिकारी कुत्ते, जो हिफाजती कुत्ते रखे होते हैं, उनको गार्ड कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे। दूसरा, द शेफर्ड सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली। जो शेफर्ड यानी गडरिए का बेटा था, वो भी उस रेवड़ को बड़े फुर्तीले अंदाज में उस भेड़ों के रेवड़ की हिफाजत कर रहा था। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। इसलिए जो भेड़िया था वो अपने आप को बेमददगार महसूस कर रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, ही हिट अपॉन अ प्लान। उसे एक आइडिया आया, उसके जहन में एक प्लान आया। ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ शीप। हिड का मतलब होता है छुपा लिया। ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ शीप। उसने, उस भेड़िए ने अपने आप को भेड़ की खाल में छुपा लिया। एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक। और वो जो भेड़ों का रेवड़ था वो उसके अंदर चला गया महफूज तरीके से। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन द डिसगाइज। जो शिकारी कुत्ते थे वो गलती से उस भेड़िए को ना पहचान सके। क्यों ना पहचान सके? क्योंकि उसने भेड़ की खाल ऊपर डाली हुई थी। ही किल्ड अ शीप एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट। तो भेड़िए ने एक भेड़ को पकड़ा और उसको खा लिया, और वो भेड़िया पकड़ा भी नहीं गया। इन दिस वे, इस तरह, ही एट अप मैनी शीप एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे। इस तरह वो भेड़िया काफ़ी ज़्यादा भेड़ें खा गया, और जो भेड़ों की तादाद है वो रोज़ बरोज़ कम होती गई, और भेड़िया भी नहीं पकड़ा जाता था क्योंकि उसने अपने आप को खाल में लपेटा हुआ था। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड। जो गडरिया था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ। लेकिन उसको चोर ना मिला कि उसकी भेड़ें कहाँ जा रही। ये अब हमारा पैराग्राफ हो गया। अब बेटा इनके क्वेश्चंस और आंसर की तरफ जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट।
جو بھیڑیا تھا وہ ادھر ادھر کیوں پھر رہا تھا؟ تو ہم نے دیکھیں یہاں پڑھا نا ہی وانڈرڈ ہیئر اینڈ دیئر ان سرچ آف فوڈ. اب یہاں بس ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں ہی یوز ہوا ہے نا، تو دا ولف یہی کوشچن سے اٹھانا ہے ہم نے، دا ولف بس، اور وانڈرڈ ہی لکھنا ہے، وانڈر نہیں لکھنا. دا ولف یہاں سے اٹھایا، اور دا وانڈرڈ ہیئر اینڈ دیئر ان سرچ آف فوڈ، دا ولف وانڈرڈ اباؤٹ ان سرچ آف فوڈ. ٹھیک ہے، یہیں سے ہم نے اٹھایا اور کوشچن یہیں لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے ڈیڈ ہی فائنڈ اینی تھنگ ٹو اٹ، کیا اسے کچھ کھانے کو ملا؟ تو ہم نے کوڈ ناٹ فائنڈ اینی تھنگ ٹو اٹ تو یہاں پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے ایک آنسر میں نو لگانا، نو ہی کوڈ ناٹ فائنڈ اینی تھنگ ٹو اٹ. ٹھیک ہے، نو ہی کوڈ ناٹ فائنڈ اینی تھنگ ٹو اٹ. ٹھیک. وائی واز دا وولف ہیلپ لیس، جو بھیڑیا تھا وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس کیوں محسوس کر رہا تھا؟ دو وجہ بتائی تھی نا ہم نے، کون کون سی؟ ایک تو اب یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو دا وولف واز ہیلپ لیس بیکاز they were guarded by a hound and the shepherd's son was also tending the flock vigilantly، کہ جو بھیڑیں تھی were guarded by a hound، وہ شکاری کتے اس کی حفاظت کر رہے تھے. دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے بھیڑیا اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا تھا، the shepherd's son was also tending the flock vigilantly. تو یہ ایز اٹ از کوشچن اٹھایا اور ہم نے یہاں لکھ دیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈیڈ ہی گیٹ انٹو دا فلاک، جو بھیڑیا تھا وہ ریوڑ کے اندر کیسے داخل ہوا؟ تو اس کا آنسر ہم نے دیکھیں یہاں ہی ہیڈ ہمسیلف ان دا اسکن آف شیپ، اس نے اپنے آپ کو شیپ کی کھال میں چھپایا اور سیفلی وینٹ انٹو دا فلاک. ایز اٹ از اٹھا دیا، کوئی چینج نہیں، ہی ہیڈ ہمسیلف ان دا اسکن آف شیپ اینڈ سیفلی وینٹ انٹو دا فلاک. اس کے بعد نیکسٹ ہے وائی واز دا شیفرڈ ورڈ، اب جو شیفرڈ وہ گریٹلی ورڈ کیوں تھا؟ تو اس کا دیکھیں شیفرڈ دا شیفرڈ واز گریٹلی ورڈ. ٹھیک ہے، یہیں سے ہم نے یہ یہیں سے ہم نے اٹھا لیا کہ دا شیفرڈ واز ورڈ یا دا شیفرڈ واز گریٹلی ورڈ، یہ یہاں یہیں سے مل گیا. بیکاز ہم نے لگانا ہے ضرور، بیکاز، باقی وہی دیر نمبر بگن ٹو فال ایوری ڈے. اب دیر کی جگہ نا ایک چھوٹی سی چینج کرنی ہے، کس کے نمبر کم ہو رہے تھے؟ نمبر آف شیپ بگن ٹو فال ایوری ڈے. ٹھیک ہے، یہیں سے اٹھایا ہے، لیکن ہم نے دیر، کیونکہ یہاں آنسر میں وہ پتہ نہیں چل رہا نا دیر کس کی بات ہو رہی ہے، تو کس کے نمبر کم ہو رہے تھے؟ نمبر آف شیپ. تو اب دیکھیں ہم نے اس کا آنسر کیسے بنایا، دا شیفرڈ واز گریٹلی ورڈ، یہاں سے اٹھایا دا شیفرڈ واز گریٹلی ورڈ بیکاز، کیونکہ دا نمبر آف شیپ بگن ٹو فال ایوری ڈے، روز بروز بھیڑوں کی تعداد کم ہوتی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیڈ ہی فائنڈ آؤٹ دا تھیف، کیا شیفرڈ کو چور ملا؟ تو جہاں بھی کوڈ ناٹ ہونا اس سے پہلے ہم نے آنسر میں نو لگانا ہے، تو نو ہی کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ دا تھیف ایز اٹ از. ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹا ہمارا پہلا کمپریہنشن پیراگراف تھا. تو اس کی ایک پلے لسٹ بن جائے گی، اس میں ہم نے ساروں کو ایک دفعہ سن لو گے، ایک تو آپ کو مطلب ذہن میں رہے گا، آنسر ذہن میں رہے گا، اور یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہائی لائٹ بھی کر لیے، چاہے آپ اپنی بک پہ ان کو 1 بائی 1 اسی طرح انڈر لائن بھی کر لیں، اس سے بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.